जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक फ्रेश नुआ ब्लॉग आपण पुणी थे स्वागत। तो सांग मैंने आज थिला गुरुवार गुरुवार सकाल सकाल आम पूरा रेडी हुई बाहर चलचु कहीं आज थिला होली होली रे आपण आनंद मो तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। यही कलर रंगर पर्व आपण मान सुख समृद्धि भरी दो समस्ते। तो आम तो पूर्वर पूरा दीर्घ 6 दिन धरी होली खेली खेली आसुलु आउ पूर्व राति आम पूरा बहुत जोर होली खेलु आज होली सोसाइटी तले भी किसी प्रोग्राम होली पे तो आम समस्त काली राति भाई मैंने आसी हालिया शोई उठी ना से रोसई भी आज किसी है आम ए मार्केट मार्केट रू किसी आनिबा तापर रोसई हम चलते भी मार्केट मैंने आम आज होली रे किसी माछ मार्केट को पलि आसलु माछ मार्केट रू किसी घर पे किसी माछ नहीं जावा देखि पारे कि भाव पूरा गहली रही पूरा मार्केट आम चलतु जावा किसी माछ मार नहीं जावा। भाई ये कैसा है? ये 200। हाँ और ये 240। कौन सा लेना है? 240 ये वाला दे दो भाई, ये वाला दे दो। 1 किलो 850। एबे माछ मार्केट तो आम आसलु आम माछ गलानी एबे नहीं जीवा चलते रूम को जा माछ नेबा पर आम भी किसी चिंगुड़ी नहीं आसलु कहीं आज रूम रे प्रस्तुत हम पूरा घाट से देखते आम चिंगुड़ी प्रस्तुत होलानी चलते जावा। आम ए मार्केट रू रूम को पलि आसलु मार्केट रू किसी माछ आ चिंगुड़ी नहीं आसलु कहीं आज तो आम रूम आज पूरा मुड़ी घाट हम आज पूरा दाबी माछ चिंगुड़ी आणाई परिया भी कटा है एपटे देखि पारे परिया पूरा कटा है आउटे माछ चिंगुड़ी भी पूरा आनी रखा टे भलरे भाजवा और घाट एपटे मसला भी कषा आरंभ होलानी। तो आज तो होली से सोसाइटी तले आज बहुत मजा मस्ती कर पूरा होली सेलिब्रेशन को बहुत भाव में सेलिब्रेशन कर चलतु जा तलू तले केमी कौन हो आप देखा सांग मैंने देखिए मुझे आपण तलू देखा तलर कि भाव दृश्य पूरा पानी स्प्रे करी समस्ते पूरा होली रे पूरा मजिंट चलतु जा तलू को देखा आपण देखो एटार कि भाव गाना लगे पूरा समस्ते पानी रे भिजुंट होली सेलिब्रेशन भाई से सांग मान सहित खेलने होली किसी दूर को जाते से पचार जा केमी कौन सांग मान सहित होली सेलिब्रेशन कले स्टारलाइट परिवार सहित होली सेलिब्रेशन कलु तापर आमर पुराणा सांग मान सहित आम गाँव होली सेलिब्रेशन कलु तापर आम स्टारलाइट पाखपाख जो अच्छा भाई मैंने तुम कंपानी कंपानी भी सेलिब्रेशन कलु बहुत मजा आसीगला कि बहुत भल देखा बहुत भल देखा किंतु आम पाखे तो 5 दिन है होली खेली आज पूरा कलर समस्त मैंने सरी जाता। तो आज बड़ भाई मान सहित बिना कलर आज होली खेल चलते देखा कौन कर रूम आज कौन मानुच भाया चिकेन कौन फिटेगा तुम बेसी गरम हो गला तो आगर आज रूम रे आज चिकेन पकोड़ा को चिकेन कषा कर
ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ହୋଲି ଖେଳିଦେବା। ହୋଲି ତ ନାହିଁ, ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିଦେବା। ହାପି ହୋଲି ଭାଇ, ହାପି ହୋଲି। ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇନା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେଲୁ କି? ହାପି ହୋଲି। ଜଲ୍ଦି ଆସ ୟାର, ମୋର କାମ ଅଛି। ହାପି ହୋଲି। ୱାଓ, ଦମ୍ ହାପି ହୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ହୋଲି ଖେଳି ପୁରା ଘର ବହୁତ କଚଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ଘରକୁ ପୁରା ପୋଛା ମାରି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ମାଛକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀ। ପୁରା ଆଜି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା, ଭଲ ତ ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଖାଇବା ବେଳେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆଜି ଯାହା ଖାଇବା ବନିଥିଲା, ଏବେ ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସି ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିକି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୋଇବାର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ହେଲେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ବି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଏପଟେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଆଜି ଘାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇଛି। ମାଛ ସହିତ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଘାଣ୍ଟ? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ସକାଳେ ଖାଇକି ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଉଠି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ 5-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଭାଇମାନେ କିଛି ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଟିକେ ଆମର ଆସିଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ଆସିଛି? ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ସହିତ ଆଜି ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଟିକେ ମାରିବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବିତିଥିଲା। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।